Unsay tirada diha goy? Wa lagi. Pero magsubasugba na punta karon goy. Mao nang naata karon diri sa merkado goy kay mopalit tag isda. Og syempre kauban nato karon si John Lloyd goy, akong kuya. Daghan kay nagkapilian nga mga isda diha goy, pero diri agi mi na in love sa bangus. In English pa, milkfish ni Banico. Igo pod kay ni akong kauban goy kay si John Lloyd Cruz. Di ara atong isugba karon goy ang kaning tamban nga perting dagkoa. Mura ra nagmanghod sa bangus goy, lami gyud na kilawon pero ato nang sugbaon kay ang kadong bangus atong gipilit gay na ato tong kilawon. Unya pag na to di og palit og isda goy, nin palit din ta dire og lamas. Kay wala may lami ang kinilaw goy og walay L. Lamas, Bombay, Loya og pipinor na diha goy. Pero si Spider-Man dira natulog pa kinahutan og laway. Then pasin na din mi dira. Og ning hapit lang pug palit dire og lato goy kay lami pug kay ni basta na kinilaw. Lami man gihapon ni biskag goy kinilaw. Bali 20 ditong gipalit diha goy. Og pagkapini po nagamay diha te din pase. Og ni hapit lang pud day mi og palit og bugas diha goy kay wala man mi ipare sa kinilaw og sinugba. Unya after that moment goy nakaabot na mi diri sa balay og ako na din ning gihugasan ang tamban diri ang dagko kay buyag. Mo ni lami pang sugba goy kay buyag kayo tambok ba. Og ato po din ang gihugasan ang kilawnon nga bangus goy. After na to diha og hugas sa tamban goy ato din giasinan diha kay ato man ang sugbaon tanan. Dugay-dugay sab ko wala kakaon og tamban nga sinugbabay. Mo nang karon makakaon na gitag balik ani goy. Og ato na lang po ning majikon ang lamas diha goy. Pitkan ra na diha amatik nahiwa na naog nakahaling na pud ako manghod diha goy. Abtik panis kawatan ako manghod goy og iya na din nang gitak ang diha ang tamban. Lami po ni isutukil ang kaning tamban goy basta presko lang sugba tula kilaw. Unya ato lang po ning gitimplahan ang kilaw nun diri agoy. Mga basic ragod nga lamas atong gigamit di agoy. Bombay, Loy ara na diha. Then butangan na og suka, timplahan og asin og bitsin, pites na. Og syempre goy para dili ang hit atong kinilaw ato nang butangan og tabon-tabon. Then mix well kay para magkahalo ang tanan og ato din ang ibutang ang bangus di agoy. Then pusan din na og limonsito para mas malami pag atong kinilaw goy ato nang butangan og pipino. Og shout out day ko diha agoy sa mahilig mo kaon og mga kinilaw parehaning bangus. Lamig gikining kinilagoy basta dili lang permintihon. Okay na to, bato og mao na ni ang finished product diri agoy. Lami na kay na diha akay, coke na lang ang kulang pero wala man tay coke kundi kana na lang ang flavored beer. Og unsa pa man yung gipaabot di agoy, mga ona ta. Og kamo diha pagkaon na kay mo first bite sa ko diri First bite overload. Thank you Lord. Mao gini akong ganahan goy basta magkaiusa na mi diri sa balay kay gana gikinay kaon diha tanawang bata. Wala na siya nagpahungit kay kabalo naman na siya makaon. Samot nagingon ani. Og mag shout out sa tadri agoy. Shout out kay Princess Tino Bali, shout out sa mga idol. Og shout out kay Joanna Jean Gukutano. Shout out din kay Motoplocker, shout out idol. Og shout out din kay Kia Puliga. Shout out ta diha boss. Og shout out po day ko ni Peter Ayan Otso. Shout out idol, sarap naman. Og shout out po day ni Princess Kabanlet ingon ni Ante. Thank you. Bye-bye.